Jedan akcioni pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas pričamo o filmu koji je stigao posle 3 decenije čekanja. I to je upravo stigao na Netflix, tako da baš nismo imali priliku ga vidimo u bioskopu, ali to ne znači da ga treba propustiti. Naravno pričamo o filmu Policajaca Beverly Hillsa 4, Beverly Hills Cop Axel Foley iz 2024. gdje ćemo upravo pomenuti šta se sve izdešavalo za te 3 decenije od tog čuvenog trećeg dela Policajca iz Beverly Hillsa, koji se računao jedan veliki promašaj suštinski na prethodna 2 dela, i dodat ćemo da u odnosu na prvi deo iz 84. je prošlo čak neverovatnih 40 godina. Šta se sve izdešavalo za te 4 decenije? Ako pogledamo odmah na početku, vidjet ćemo da se Eddie Murphy duplirao, John Ashton prepolovio, Judge Reinhold malo ufucao, ali opet to su godine, jednostavno šta smo drugo mogli očekivali. Vidjeli smo i Paul Reisera da izgleda kao sopstveni deda u odnosu na onu verziju koju ga znamo iz prethodnih delova, ali opet, s obzirom da su te tolike godine prošle i da su oni izgradili vratne karijere u međuvremenu, možda je sad ovaj film bio nešto što nam je trebalo, a opet je možda i bio višak, nešto što nismo ni morali da oživljavamo, tako jednu mrtvu franšizu koja je spavala tolike godine. Međutim, Netflix je rešio da otkupi prava, tako da smo dobili sad i ovaj deo priče o Axelu Folleyu, koji opet počinje kao i uvek u Detroitu i kreće taj prepoznatljivi intro sa tom muzikom The Here It On i odmah se setite kako je to izgledalo prvi put kada ste vidjeli i vidjet ćemo kako sad izgleda Amerika u odnosu na ono poređenje koje je bilo nekad, i taj deo ćemo i dobiti ponovo kad bude išao na Beverly Hills, da vidimo taj malo montaž kako sad izgleda to okruženje. Vidi se šta se sve promenilo i kulturološki i u modi i u svemu drugome i kako je to sad potpuno drugačiji vek i drugi milenijum, ali opet interesantno je to sve sad pogledati. I šta dobijamo u ovoj priči? Sada saznajemo kako Axel Foley čak ima i ćerku ovoga puta, to je ta Jane koju glumi Taylor Page. Interesantno je sad advokatica koja radi na vrlo bitnom slučaju gdje pokušava dokaže kako njen klijent nije u stvari odgovoran za smrt policajca koji je bio na tajnom zadatku, i sada se pojavljuje znači velika pretnja, odnosno ti narkokarteli koji vrše pritisak i na nju, i ona dolazi u jednu veliku opasnost. U međuvremenu Billy Rosewood, koga smo znali znači iz prethodnih delova Judge Reinhold, sad radi kao privatni detektiv, pokušava dokaže šta se tu desilo i koji je u stvari korumpirani policajac i umešan u celokupnu ovu priču. Međutim, on brzo nestaje i nakon toga Axel Foley stiže na Beverly Hills da sve to raskrinka i da na najbolji način pokaže svoje sposobnosti koje nije u međuvremenu izgubio, jer i dalje posle toliko decenija on iz nekog razloga još uvek radi u policiji. Cela ova ekipa za 40 godina još uvek nije otišla u penziju, što je prosto zapanjujuće, jer znate da oni imaju beneficirani staž, ali šta da se radi. Uglavnom svi su sad na zadatku, povezuju se, sad ta ćerka je dosta otuđena, pošto je to njeni roditelji nisu bili zajedno, a Foley je uvijek bio nekim zadacima, i tako da ćemo imati taj deo problematični odnos između njih dvoje. Tu se pojavljuje i Joseph Gordon-Levitt u jednoj zanimljivoj ulozi kao taj Bobby, koji je suštinski mogao da bude i potencijalni zet, međutim nešto se desilo tako da ćerka od Axela Folleya i on imaju tu istoriju, a opet se može prepoznati neki ostatak od te velike strasti koju su imali. I naravno John Ashton koji se sad vraća ovdje kao Taggart, iako ga nije bilo u tom trećem delu, i sada je on načelnik i vidimo celokupno sad tu priču kako se sve to dešava opet u Beverly Hillsu, kakve sad obračune imaju avanture, ali ono što ćemo dodati kod ovoga dela jeste da akcija deluje dosta sporije, i u redu je to što je prilagođeno njihovim godinama, tako da nisu morali da koriste mnogo kaskaderi ili neke efekte i sve drugo. I opet, sam Eddie Murphy nije Tom Cruise realno da može da izvede sve što on može u 60-im, ali opet je sve nekako delovalo kao da to baš nije tolika opasnost i eksplozivnost i akcija, adrenalin kakav je bio u prethodnim delovima, nego je opet to sad modernije i baš prilagođeno za trenutno društvo. Što opet meni je na neke trenutke i smetalo, i dosta se vidjelo u stvari uticaj svih prethodnih delova, naročito prvog. Imali smo bukvalno omaž pojedinim scenama, muziku ste neprestano od Harolda Faltermeyera mogli lako čuti u svim tim scenama, znali ste odakle, znali ste u kom trenutku će bude, kadrovi koji su korišćeni, neki delovi potere, čak i njegov odlazak u hotel i opet neki razgovori koji imao, sve to delovalo isponavljano. I Serge kad se opet pojavi, vidjet ćete kako sve to izgleda kada je nabacano ovdje, i ceo film suštinski deluje kao da ste iskoristili neke komade iz te prethodne trilogije i sastavili ovu novu, malo je osvežili sa tim modernim glumcima i dešavanjima, ali opet, kažem, ovaj film nije sad neki akcioni hit, nije nešto nezaboravno i nije nešto što može da parira na prethodna 2 dela. Naglasit ću u svakom slučaju da je apsolutno bolji od trećeg dela, mnogo je i zanimljiviji i dopadljiviji u odnosu
da kažemo na ta 2 sata koliko traje, nema delova koji se vuku i da je radnja iscepkana ili da bilo šta. Sjajno je snimljeno. Mark Molloy, kom je ovo inače u stvari prvi dugometražni film s obzirom da je radio dotad neke kratke videe, pokazao je svoj izuzetan talenat za ovakvu vrstu filma i sve to i deluje veoma skupo, s obzirom da je budžet i bio 150 miliona, iako se ja uvek i pitam na što u stvari Netflix i baca toliki novac, s obzirom da mi ne vidimo u ovom filmu nešto toliko raskošno i bogato, ali opet sve to bilo veoma dobro snimljeno i kamera sjajno radi i nemamo znači onih nekih zoomova, nekih grešaka, tako nešto, sve je to lepo uklopljeno, montaža je bila isto jako dobra i da kažem sad, humor je bio vrlo zastareo i sve je to opet delovalo kao da smo malo izvukli iz ormara pa otresli prašinu i naftalin i sve to drugo i tad ubacili u ovu priču da bi se opet malo nostalgično prisetili kako je to izgledalo nekad dok je Axel Foley vladao ekranom. Zanimljivo je bilo, interesantno je to bilo, oprostiti se na neki način od ovog lika, pošto sumnjam da će raditi još neki deo. Lepa ta jedna pričica, da kažem malo zabavna, dosta akcije. Kevin Bacon, koji često sad već glumi potpuno tipskog negativca i suštinski u svakom filmu koga ga sad vidite, on je taj jedan isti lik kao i u Ripped ili u bilo čemu drugom. Uvek je na isti način, ali opet i on dovoljno drži pažnju, iako je mogao biti mnogo veća pretnja i veća opasnost, ali opet u odnosu na negativca iz trećeg dela je sasvim solidno odradio ovaj posao. Znači da kažemo, nemojte očekivati ništa previše, ovo je taj jedan opušteni akcioni filmić koji ne zahteva mnogo, nema ni nekih preokreta, suštinski lako ćete ga svariti, brzo će vreme da prođe, ali opet, kažem, nije to neka sad bitna akcija, niti je to bio deo bez koga nismo mogli. Ali nema razlog ni da se propusti. Realno možete pogledati ovo i kažem, u odnosu na trojku je svakako bolji, ali prva 2 dela opet apsolutno neće moći da se pipnu nikad i ipak to su kultne stvari. Što se mene tiče, ovaj film bih ocenio sa 4 zlatna diska. Vi procenite sami kada budete gledali, a mi se viđamo vrlo uskoro i srećan lov!